جی व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो किसी भी वजीफ़े को करने के लिए या कोई भी अमल आप करते हैं, कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, अगर आप आमिल बन रहे हैं, जो भी हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन बातों के बग़ैर जब हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बातें आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, करम मांगती हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफ़ीयत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। तो उसमें ये होता है कि ना तो हमारे वज़ाइफ़ कबूल होते हैं, ना हमारी दुआएं कबूल होती हैं, ना हमारी नमाज़ें कबूल होती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बातें आपसे ज़रूरी करना, मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। तो सबसे पहले इसमें ये है कि सबसे पहले इंसान को अपना यकीन और तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना मजबूत कर लेना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, और इस बात को दिल और दिमाग में पुख्ता कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की ही ज़ात है, जिसकी तरफ से उसके ऊपर अगर कोई आजमाइश है तो वो अल्लाह की तरफ से ही आई है। ठीक है, आजमाइश अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुई है और अल्लाह की ही ज़ात है कि जो उसको इस आजमाइश से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्त से यानी तवसल से उनके इस आजमाइश से निजात दिलाने वाला है। और अल्लाह ही वो ज़ात है जो उसके लिए शाफ़ी और काफ़ी है और रहमान और रहीम और करीम है। ठीक है, इस बात पर सबसे पहले इंसान को यकीन होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो कुछ भी मांगा जाए अल्लाह की ज़ात से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मांगा जाए। मतलब ये कि दुरूद शरीफ पढ़ के मांगा जाए, क्योंकि दुरूद शरीफ दुआ से पहले मांगना और दुआ के बाद मांगने के बाद ये होता है कि दुआ जो है वो सीधी अर्शे लाई तक पहुंचती है। जिस दुआ के साथ दुरूद शरीफ नहीं होता, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ नहीं भेजा गया, उस दुआ को के बारे में ये कहा गया कि वो हमेशा रास्ते में लटक जाती है। इसलिए कसरत से दुरूद पाक जो है वो पढ़ते रहना चाहिए और दुआ के वक्त, दुआ मांगने के टाइम उसको दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद लाजमी पढ़ा जाए। अगर आप हर वक्त अपनी ज़ुबान पर दुरूद शरीफ का विर्द रखेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप सारा दिन में जितनी मर्ज़ी दुआएं मांगते रहें, चलते फिरते जो भी मांगना है अल्लाह से मांगें, क्योंकि आप दुरूद शरीफ का विर्द अपनी ज़ुबान पर रखे हुए हैं और आपकी दुआ से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा इस तरह और बाद में भी। और अगर स्पेशल आपने कोई दुआ मांगनी है, जैसे जानमाज़ पर नमाज के बाद मांगी जाती हैं, तो लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ के फिर दुआ मांगी जाए। और तीसरे नंबर पर यहाँ ये बात कही गई है कि रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हलाल खाए भी और रिज़्क़ हलाल जो है उसकी अच्छी तरह से मालूम करें, फिर उस अमल को करें। और वजीफ़ा और अमल जो भी आप करना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप इस बात का ख्याल करें कि वो जगह, जिस जगह बैठकर आप ये वजीफ़ा या अमल करने लगे हैं, वो जगह पाक साफ़ है या नहीं। और उस जगह को पहले पाक साफ़ कर ले और कोई ऐसा हिस्सा अपने घर का सिलेक्ट करें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, और ऐसा टाइम सेलेक्ट किया जाए उस वजीफ़े को या अमल को करने के लिए कि कोई आपको मुदाखलत करने वाला उस अमल के बीच में ना हो। ठीक है, ताकि आपका ध्यान जो है वो पूरे का पूरा अपने वजीफ़े में या अमल में रहे। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और जब आप कोई वजीफ़ा शुरू करते हैं तो उसके ख़त्म होने तक किसी दूसरे से उसका तज़किरा ना करें, ज़िक्र ना करें कि मैंने ये अमल शुरू किया हुआ है। वैसे आपने अपने तजर्बे के बाद, यानी जब आप वो अमल पूरा कर लेते हैं और आपको उससे बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं, फिर आप उस शख्स को बता सकते हैं कि ये अमल करो तो तुम्हें भी इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अपने अमल का उससे ज़िक्र ना करें कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने शुरू किया हुआ है, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो वजीफ़ा करने वाला शख्स है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से देख ले कि वो कोई नाजायज़ काम तो नहीं करता। अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो गैर शरई है तो उससे परहेज़ करे और उसके ज़रिए से किसी दूसरे इंसान या हैवान को नाजायज़ तकलीफ़ ना पहुंची हो, इस चीज़ की तरफ भी आपने
دھیان رکھنا ہے، اور ایسے کاموں سے بالکل پرہیز کیا جائے جس میں جھوٹ وغیرہ شامل ہو، تو اور یہ اس چیز کا خاص خیال رکھے، ورنہ اس کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور الٹا اس وظیفے کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ اثر جو ہے اس کا الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی غیر شرعی کام میں مبتلا ہیں اور پھر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، الٹا آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے خود کو ہر طرح کی برائی سے بچائیں، پاک کریں، اور اپنے آپ کو یعنی کہ ان سب باتوں کا خیال رکھیں، پھر اس وظیفے کو شروع کیا جائے۔ اور وظیفہ جب شروع کیا جاتا ہے باوضو ہو کر شروع کرے، اور اپنے آپ کو وضو کرنے کے بعد اپنا جو رخ ہے وہ کعبہ کی طرف رکھے، یعنی قبلہ رخ ہو کرے، تبھی آپ کو مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اگر آپ کا دھیان جو ہے وہ بٹا ہوا ہوگا، یعنی کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور سوچیں چل رہی ہوں دنیاوی، اور آپ ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر خاطر خواہ مقصد جو ہے وہ آپ کا حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کی جو محنت ہے وہ وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ کا وہ عمل جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن مقصد آپ کا حاصل نہیں ہوگا، اور روحانی فیوز سے آپ یعنی کہ اس کے جو روحانی فضائل ہیں جو آپ کو حاصل ہونے ہیں اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ خیال رکھنے والی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکبر، دھوکہ دہی یعنی کہ کسی کو دھوکہ دینے سے، تکبر سے، خود نمائی سے، یعنی اپنے آپ کو بڑائی ثابت کرنا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ایک قسم کا غرور کی ہی صفت ہے یہ بھی، کسی کی غیبت کرنا، ریاکاری کرنا، اور فضول اور بیہودہ قسم کی باتیں جو انسان زبان سے کرتا ہے ان سے بچا رہے، ٹھیک ہے، مذاق میں بھی ایسی فضول باتیں نہ کی جائیں، تو یعنی کہ ان سے بچا رہے، اپنی زبان کو پاک صاف رکھے، فضول قسم کی باتوں سے پرہیز کرے، اور دھوکہ یعنی کسی کو نہ دے، کسی صورت میں بھی نہ دھوکہ دے، جو بھی یہ تو ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ دھوکہ دہی سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وظیفہ کر رہا ہے تو اس میں خاص خیال رکھیں کہ اس شخص نے کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، تاکہ کسی کے دل میں اس کے لیے میل ہو، تو پھر یہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ ہمارے جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں یا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور سب سے اینڈ پہ یہاں پہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں اس کی زکوٰۃ، مطلب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، صدقہ خیرات کر کے پھر ہی آپ نے کوئی وظیفہ یا عمل شروع کرنا ہے، جو بھی حسب توفیق آپ کر سکتے ہیں صدقہ خیرات وہ کریں، اور اس کے بعد پھر سے وظیفہ آپ کریں اور وظیفہ شروع کریں، اور یقین چونکہ ان ساری باتوں کو آپ 2-3 بار سنیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بار بار ریپیٹ کرنے سے ویڈیو ہی لمبی ہوگی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے خود اس ویڈیو کو 3-4 بار دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف اسی ٹاپک پر تھی کہ وظیفے میں کس کس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگ پھر بعد میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ یہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ ضروری باتیں جو آپ سے شیئر کرنا مناسب، انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ڈیمانڈز ہیں وظائف کی وہ میں انشاءاللہ پوری کر دوں گی، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مجھے ٹائم بھی ملتا جائے گا، اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق وظائف اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ چینل سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں میرے چینل کو، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔